Story 6 all about data wrangling and analysis in pandas. So that's when all about series and data frame creation. So naigikuan diri ang series which kanina ka-assign the index level student 1 to 3 and ang mga series from the list is si Alice, Bob, and Charlie. So tulo ka student. So here din ang natay nakakuha nga series which is ganito ka name sa student and index na to is kami student 1, student 2, 3. So nakakuha siya nga as panda series, then print series which is kana sila, then print value of the student 2 which is print out ang si student 2, then print series, then student 2. So ito na siya i-print out. So, manang magawas na dira is panda series, then ang label is student 1 to 3, which is ang 1 kasi Alice, 2 si Bob, si Charlie. Then ako ang anti-type niya is object. So, we have, so, ang ato ang student, datong value for student 2 is si Bob. Next is task 2, data loading and inspection. So, use pandas with CSV file. So, natay gikuan nga data CSV. So, assuming na ito nga muna ato ang directory. So, nakuha diri ang 7 print ang first 7 rows, then print the last 3 rows of the data frame. So, we have the data frame kanisa din ko ang creation dictionary of 2 piece which is the product and the price. So na ito look product din si apple, banana, o cherry din ang price is 1.2, 0.5, 2.2. Dali is atong i-print ang entire data frame. So natin i-con dali ang data which is the product and the price. So muna di pa natong atong directory atong dictionary. Then we have kaning data frame which is df is equal to p data frame data which is kaning mo lang mga data. And na tayo siyang i-print out na nalagay na yung nakatitle na pandas data frame. So ito na siyang i-print. So naatay pandas data frame. Then the product which is kaning tulo, the apple, banana, and the cherry, and the price is para ito itong given diri asa nakaputang sa data. So task 2 is all about data loading and inspection. So nato ito sa CSV file. Ibalin mo na itong directory. Then print the first 7 rows, print the last 3 rows of the data frame. So here in our code, we import panda as PD. So natay kung diri na data frame which is df is equal to pd.read csv data csv which is ato na i-upload din sa to ang Jupyter notebook kani siya kuan kana. So calories median is equal to df which is calories median, then print na to ang median sa calories. So pagabot din ato na pong ikuan ang sa df calories equal to df calories fill na, then natay df log df duration which is ang niya is 120, duration is equal to 60. So natay drag, so ang data frame is drag duplicate, so enter in place true. So print out na tayo kaniya kung print out na din itong so ito mga kaniya which is ganito money sila. So nadali ang median calories is 3.05.0 Charlie 5.0. So class pandas score the frame, the data frame, so reach index niya is 20 inches 0 to 19. So data columns niya is total form column. So muna form columns kaya number niya, then ang column, then null count, and the date type. So muna 4 ang iyang columns. So na diri ang duration pulse, max pulse, and the calories. So naka 20 null sila. Then ang date type is N64, 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 and float 64.
So D types is float, 64 isa, then ato ang N64 is tulo. So memory usage is 772.0 bytes. So dinidala yun. Mao ni ang katong naa sa ato ang data sa CSV na to. So same na diri sa next na to na kuan. Dira is data cleaning. So ato ikuan ang missing values from data ug duplicates. So here nagkuan ta diri og matplotlib kaya gipangita man po niya ang plotting. So correlation matrix. So natay df.core numeric only draw. Then print correlation matrix. Then print correlation matrix. So kani is i-print out bali mo reg kumbaga title ano niya din mo ato i-print out ang dinhi adayon kanang matrix. Duration, calories, score, equal to correlation matrix, location, block. Then the duration and the calories. So print out dayon gihapon ang kaning correlation between duration at sa calories. Diri ano to nga time, diri na to nga part katong ipakita na ang plot. So ato dinhi ang plot dayon scatter. Then to title, X level, Y level, then grid niya, and i-show dayon ang full na result sa to ang plot. So bato na siya dagan. So na to diri anak na diri ang nakakuan ang kani duration matrix. So nigawas ang result and one is supposed to plotting to. Ay pa ang correlation between duration and calories is 0.22. Then one din na to plotting. So nga to diri ang naka-label ang title bar ni duration versus calories burned. Then kani calories burned man atong white, then duration minutes is man atong